Kebengnai rok bujina naya phano Hasdewa Health University Belaike Nango Shaka Hastini Monchokra Professor Dr. Manik Shaha Private University Bilni Ishoti Kebengnai rokno Kok Firumungruka Hastini Monchokra Professor Dr. Manik Shaha Laitanai Fashlo Bidan Shobani Odibeshano Private University Bilti Kebenka CPIM Congress Yagulo Bidan Shobabo Walkout Klaika CPIM Congress ni MLA ro Chashalo Kebengnai rokno Kok Firumungruna Thagai Hastini Monchokra Professor Dr. Manik Shaha Agurtala Prakna Bhavana Shangtaja World Oral Health Day 2026 Palemogruk Shabui Kok Narokfro Hastini Monchokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Hasdewa Health University Snamnani Bagai Bidan Shobabo Bill Pass Khlaijaka Tripura Central University Jorakori Kubuni Nangkukmani Shamung Roknotoi Palaya Holea Angitongo Haini Bagai O Bill Tubuzaka Shaka Monchokra Kebengnai Rokno Firokmugrana Thangai Monchokra Shaka Kebengnai Rok Abonotoi Bujina Shoya Shalkisani Bishingo Tripura Hasdewa Health University Snam Jaknai Shaka Hastini Monchokra Professor Dr. Manik Shaha সমস্ত হসপিটালগুলোতে আছে একই তার থাকবে এরকম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে তার এই প্রবলেম মানে এইরকম ফিলিং হবে কিন্তু তার যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সেগুলো হবে তো ওএসটি অ্যান্টিরেট্রোভিয়াল থেরাপি এবং এইগুলো ওরা কেমিটির সাথে কিন্তু যুক্ত আছে এগুলো কাইন্ডলি এগুলো আমরা মনে হয় বিশেষ আমাদের ফলাফল আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এতদিন ধরে জেনারেল বেডের সাথে যারা বয়স্ক যারা স্টুডেন্ট বয়স্ক যারা ব্যক্তিরা ছিল তারা কিন্তু জেনারেল বেডে থাকবে তাদের জন্য আলাদা আমরা এবার এরিয়াট্রিক একটা সেন্টার আমরা স্টার্ট করেছি ডায়াবেটিক কেয়ার ইউনিট স্টার্ট করেছি আরেকটা অত্যন্ত সুন্দর একটা জিনিস যেটা করা হয়েছে সুপ্রজা নামে একটা নতুন উদ্যোগ আমরা শুরু করেছি আয়ুষ পদ্ধতিতে মাদার এন্ড চাইল্ড তাদেরকে কিভাবে তাদেরকে পরিষেবা দেওয়া যায় এবং পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে সেটা শুরু হয়েছে আমরা এর মধ্যে আমরা সবাই জানি যে কিছুদিন আগে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নাম দিয়ে একটা প্রকল্প আমরা শুরু করেছিলাম এবং দেখা গেছে প্রায় নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেখানে প্রায় 65% নন কমিউনিকেবল ডিজিজে কিন্তু 65% কিন্তু মানুষ মারা যায় তো সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না এবং এর জন্য একটা আমরা নতুন একটা প্রকল্প এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নাম দিয়ে আমরা শুরু করেছি অলরেডি সেটা বিভিন্ন জায়গায় সেটা কাজও করছে এবং তার মাধ্যমে স্ক্রিনিং করে কারা কারা ব্লাড প্রেশার আছে কার ডায়াবেটিস আছে কার হার্টের প্রবলেম আছে সেটাকে আমরা চালু করেছি মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনা করে একটা নাম এবং যারা 30 বছর আছে 30 ইয়ার্স যে উদ্যোগ যারা আছেন তাদের চেক আপ করা এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রী এই মাস্কা একটা শুরু করেছি সেখানেও 8 পর্যায়ে সেটা চলছে এবং আমাদের টার্গেট থাকে যে 3,000 বা 3 লক্ষ লোকে ফর এক্সাম্পল সেখানে আমরা টার্গেট করেছি ছেলে মেয়েদের এক বছর থেকে 19 বছরের সমস্ত ছেলে মেয়েদের তাদেরকে ভ্যাকসিনেশন থেকে শুরু করে তাদেরকে কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়া বা প্রতি বছরই কিন্তু একটা না একটা আমরা করছি সেখানে আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া এবং বিভিন্ন যেসব ইমিউনাইজেশনের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা করছি এখানে অনেকে ক্যান্সারও মারা যায় সেটাও নন কমিউনিকেবল ডিজিজ তো এতে করে আমরা অনেক জায়গায় কাজ করছি বিশ্রামগঞ্জে আমরা প্রায় ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে 190 কোটি টাকা পেয়েছি সেখানে 121 কোটি টাকা পেয়েছি সেখানে আমরা একটা ডাক রিহেবিলিটেশন সেন্টার তো আমরা অলরেডি বলেছি যে প্রতিটা 8টা ডিস্ট্রিক্টে 20 কোটি টাকা করে আমরা খরচ করব গত বিধানসভায় আমি বলেছিলাম আমি 3-4 জায়গায় অলরেডি আমি ইনোগ্রেশনও করেছি একটা হচ্ছে ড্রাগ রিহেবিলিটেশন সেন্টার আর একটা হচ্ছে রিহেবিলিটেশন সেন্টার সেই রিহেবিলিটেশন সেন্টার তাদের প্রপার যাতে রিহেবিলিটেট করা যায় সেটা জন্য আজকে ইসলামগঞ্জে ন্যাশনাল সেন্টার করা সেটাও আমি সেখানে গিয়ে তার ভূমি পূজন হয়েছে কাজও চলছে চোখের সমস্যা আমরা সবাই জানি কিছু কথায় গ্লোকোমা হলো রেটিনার প্রবলেম ক্যাটারাক্টের জন্য মানুষ বাইরে চলে যায় তো হোয়াই নট এন্ট্রি করা আইএলএস এর যাওয়ার আগে সেক্রেটারি সাহেব আছেন আমি বারবার কবে এটা হবে আমি ওনাকে বলছি ভূমি পূজন করতেই হবে আমার সাথে ওনারা একবার
স্লাইডের মাধ্যমে আমাকে বুঝিয়েছেন যে কটা উঠি হবে, কটা রুম হবে, সব প্রায় 100 বেডের বা একটু কম হতে পারে। সে টার্সিয়ারি আই কেয়ার সেন্টার হবে, যাতে মানুষ বাইরে না যেতে হয়। এবং এই যে টোটাল আমরা এতগুলো মেডিকেল কলেজ, 450টা সিটের এমবিবিএস সিট, আরো 100টা সিট হচ্ছে, আরো মেডিকেল কলেজ আছে, সিটা মেডিকেল কলেজ খুলবে, প্রায় 900 কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে। এখানে আরো অনেকে পাইপলাইন আছে। একটা মেডিকেল কলেজ করার জন্য আমরা এডিসি এলাকায় আমার সাথে সেটাও আমরা করতে যাচ্ছি। ডেন্টাল কলেজ হলো 63 সিটের, আগে 50 সিটের ছিল। বিএসসি ফার্মা করেছি, এএনএম জিএনএম শুরু হচ্ছে, ফার্মেসি কলেজ আছে এখানে। তাহলে কেন এখানে একটা ইউনিভার্সিটি হবে না? আমার কাছে যা খবর আছে, এই যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, যেটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, সেখানে অনেক সময় পরীক্ষা টরীক্ষা নেওয়ার জন্য আপনারা জানেন, এর জন্য আমি বিশদভাবে কালকে আমি আলোচনা রেখেছিলাম বিধানসভার মধ্যে, যে হেলথ ইউনিভার্সিটি বিল আমরা নিয়ে এসেছিলাম, যে কেন আমরা যেখানে আর্টস, কমার্স এবং যে অন্যান্য বিষয়ে যেখানে তারা ওইগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে জেনারেল কলেজে, আমি পার্থক্য বুঝিয়েছিলাম। তো হেলথ ইউনিভার্সিটি হলে কি হবে? ওনারা তো বুঝেনি না আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে, এই সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্সে নিয়ে ওরা ব্যস্ত থাকে। ওদের তো অলরেডি লোডেড জেনারেল কলেজ দিয়ে বা অন্য যেসব কলেজগুলো। এর জন্য এই বিল পাস হয়েছে, এখন থেকে আমাদের হেলথ ইউনিভার্সিটি অলরেডি যেহেতু অ্যাক্ট হয়ে গেছে, কিছুদিনের মধ্যে হেলথ ইউনিভার্সিটি আমরা ত্রিপুরাতে করতে যাচ্ছি। এবং এখানে আর ওখানে যে তখন খরচও কিন্তু হয়, আননেসেসারি দেওয়া, এতে করে আগামী দিন ওই হেলথ ইউনিভার্সিটির মধ্যে পিএইচডি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যেসব মানে ডিগ্রি হোক বা অনেক কিছু সুবিধা কিন্তু করে গেল, রিসার্চ ওয়ার্ক হবে। তো আমরা সেটা পাস করেছি। তো Pandani Paithago Koktuma Thunani Baskango, Laitani Fashalni, Bidan Shabani, Kogno Rakshawi, Hatri Monchokra, Professor Dr. Maniksha Shaka, Baksha Shawitongo, UGTini, Aprobel Kure, Abo Habang Shinai, Habang Shinai Kulnai, Nanka Hinke Abonoti, Select Committee of Rohorsagni Shaka, Monchokra, Abonoti, Kebegnirok Jetike. Nang nungya kok piri tong laikha abo bai khaka jagi tongo laithnai yakshi bodol hapango tongma jorabo hastiwo private university korei hai hani bagai kotorma issue snamoi tong laikha ikfai tei techno india rogbo private university shaka hasini monchokra professor dr manik saha a jorabo o university rogno sabole sini nai to o bill pasangmani bagai kabangma rungsrnai jogrok shep shap mani mannai fiaba kebengnai rok abono naya hanai kok phirong mungrakha hasini monchokra professor dr manik saha abobai kabangma korichugya nukhongni rungsrnai jogrok rungsrngmungni shep shap mani mannai fatar hasini rungsrnai rok tripura hasdo phai rungsrng phai bainai abobai hasini GSDB bo bangnai haini bagi hasdo health university snamani belaike nangko goshaka hasini monchokra सिक्किम जैसा छोटा सा राज्य है, उसमें मैं देख रहा था 23 यूनिवर्सिटी और वहाँ पर हुआ है। और सिक्किम का पॉपुलेशन पहले कितना था? 5 लाख, अभी बढ़ के 7 लाख या 8 लाख होगा। और त्रिपुरा का पॉपुलेशन अबाउट 14 लाख के ऊपर 42 लाख हो गया। तो यहाँ पर अगर और सिक्किम का आप देखिए, वहाँ का GSDP अभी पर कैपिटा इनकम सिक्किम अभी फर्स्ट पोजीशन में पूरा नॉर्थ ईस्टर्न में। तो हमको तो जब तक हमारा ये एवेन्यूज़ नहीं बढ़े, एक तो सिक्किम में बाहर से जाते लोग पढ़ने, तो त्रिपुरा में अगर जितना यूनिवर्सिटी होगा बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और हम तो है ही यहाँ पर, कोई उल्टा सीधा कोई अगर कहे यूजीसी का ये उसका नॉर्म्स नहीं है, यूजीसी उसका एफिलेशन नहीं है, तो हम तो है ना, हम तो देखेंगे उनको थोड़ी हम कहेंगे नहीं तुम ऐसे ही कर दो। ये मैं कल भी बताया, जो कोई गार्जियन भी नहीं देंगे अगर यूजीसी का उसके साथ एफिलेशन नहीं है, तो नेचुरली कोई देगा भी नहीं। तो ये विरोधी वाले ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ, अरे जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुद ही सिलेक्ट कमेटी में हम भेजे। लास्ट परसों हमने कहा ठीक है, उसको हम लोग जान पड़ताल करके उसके बाद करेंगे, लेकिन हर चीज़ में हर बार कहेंगे ये कैसे मान सकते। और इसको कलराइजेशन दे के और एक्टिंग करके कैसे उसको माने निगेटिव प्रचार किया जाए, ये सब इनका हमेशा ये सब ही है। इनके टाइम में CPN के टाइम में
मैंने यही उनको पूछा कि आपके टाइम में ये नहीं हुआ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुआ क्या? ये स्किल ये जो है नहीं इक्वा यूनिवर्सिटी हुआ और टेक्नो यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। अगर बोले कि अरे आपका टाइम में जो यूनिवर्सिटी हुआ कौन सा नाम था इक्वाई का उस वक्त, कौन सा टेक्नो यूनिवर्सिटी का नाम था? तो अभी हम लोग इवन अगर हम तो ट्राई करेंगे ना, यहाँ पर कोई अच्छा वाला मोनिपल थोड़ी आ रहा है त्रिपुरा में, आएगा नहीं। ये भी बिजनेस भी करने चाहते हैं ना, तो हम लोग तो है अब ये गार्जियन और हम लोग स्कैम कर रहे हैं। कोई अगर इस तरह उल्टा सीधा करेंगे, हम थोड़ी उनको बोलेंगे चलेंगे। पहले तो ये लोग जीनेट लाए थे और जीनेट का क्या हाल हुआ था मालूम है? हम तो सब जगह में हमेशा कमेटी भी बनाते, खुद भी खबर लेते। तो ये चाहते हैं यहाँ का लोग जो हमारा स्टूडेंट्स है, इन लोगों का सुविधा ना मिले, बाहर जाए। हाँ, तो ये तो हम स्टूडेंट्स के लिए जो यूथ है पढ़ना चाहते हैं, उनको तो सुविधा करना चाहिए। गरीब आदमी है, बाहर जाके पढ़ना भी मुश्किल है। तो ये सब, और बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसी तरह हम लोग का GST भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और ख़ास करके आपने जो क्वेश्चन पूछा, हेल्थ यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ यूनिवर्सिटी आने से जो मैंने कहा कि हम लोग के यहाँ ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और भी आ रहा है, फिर डेंटल कॉलेज आ गया, BSc नर्सिंग कॉलेज आ गया, ANM, GNM, इस तरह बहुत माने अभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हम लोग के यहाँ पर आए। तो इनके लिए जो जनरल यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जो हम लोग का त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्यों जाएंगे? तो सभी जगह में ऑलरेडी जिपमर में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया जहाँ से मैंने पास किया। तो बहुत सारे जगह में, इवन वेस्ट बंगाल में हेल्थ यूनिवर्सिटी आ रही है। इससे हमारा हेल्थ के विषय में जो वहाँ, और गवर्नर साहब उसमें गवर्नर ये रहेंगे, चांसलर रहेंगे, तो मेडिकल जानता है, वैसा होने से बहुत ही सुविधा है। तो इसीलिए ये पास हुआ है और मैं समझता हूँ इससे बहुत फायदा। और को खुरसाताई कलायो लाइथनाई फासला विधानसभा कुचोकरंग तांगबेदकनि मंत्री किशोर बर्मन गोबांमा बिल तुबुमानि विधानसभा आरनि बिसिंगो तंगो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नि बिल साइंस टेक्नोलॉजी एंड एलाइड स्किल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी स्किल यूनिवर्सिटी खबै इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्नामुंगनि बिल रक तुबुजाकमानि विधानसभा आ बिल रकनतै कगलाम सालाइफुरो लाइथनाई फासला विधानसभा और नांगलाय थांलायमानि कक्तमा